Good morning, good morning, good morning. Shout out sa inyo guys. Adiri karon tong mga laga, no? Naog na. To, kuy Lucas. Oh, tuwa sila dito. Na, kuy Lucas oh, tabok na. Ito. Good morning guys. Friday na karon, tingkaligo na nila no. Kita na ron kay tinaw sapa, no? Tuwa silang paliguon. Ay buntag na. No? So, salamat kayo guys sa inyong pagtanaw. Ako Lucas oh. Oh. Naligo ni sila, no? Kami karon hadlok ni si Simon mutabok sa tubig. No, mabawra man unta. No? Ito na nakatabok na. Wah, ampisaw na. La, sige dagan. Oh, Friday na karon guys. Kaligo na nila no. So, tagaan kita to sila panahon para makaligo-ligo. No, tinaw man na sapa, limpyo man na sapa karon. So, salamat kay guys sa inyong pagtanaw. So, naami karon diri, no? Paligo sila no. Oh, mabaw ra ni diri kay lalom. Dito Lucas. dito lang. Tora. Dito lang. Dali diri. Ayaw dia. Salamat kayo guys, yung pagtanaw guys. Na, nagligo-ligo ng alaga. Buntag pa sa'yo, no? Dre, Simon! Mon! Lucas!